हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जुहार जय जगन्नाथ जय माँ सुरेश्वरी केमता अच्छा समस्ते आशा कर समस्ते भल थे तो यहाँ सका उठिकी आज कदरा कदरा लगुचे तो बसीचु श्रिया भी बसीचे आउ काना ब्रश ना ब्रश कली न बोलছে ब्रश ना कर क्या बोलती बोले ये कदरे बसीचे यहाँ दुई माँ जी बसीचु यहाँ झाड़ू फाड़ू तो सरीगलान काम गाधी जिमी गाधी सारे पूजा पूजी टी पूजा करमी तापर नाश्ता रे काना बनामी जी किए जानछे आजिका नाय भाबारता तो आजी काना गोटे स्पेशल हवार कथा ये तो सबुदिन स्पेशल दरकार इकिनी हॉस्टेल रु आला दिन नाय का सबुदिन खाली स्पेशल स्पेशल बोले सबुदिन गोटे स्पेशल करी हेबा का कहन तो सबुदिन स्पेशल करू सबुदिन स्पेशल करने है 3 दिन 4 दिन 5 दिन छाड़ी छाड़ी स्पेशल करिए बाकी सबुदिन ना है 3 दिन 4 दिन 5 दिन छाड़ी छाड़ी करी चाहले करूचे दादी भात एतकी रे खाली पड़ी जाए देखुन केनता कहूचे जे बाकी मैं करूचे ये ना का इत काना खाइब कहथिन केंद्र लंच रे ब्रेकफास्ट रे केंद्र लंच रे कह लंच रे बिरयानी बिरयानी का बिरयानी वेज हाँ भेज बिरयानी करमा बाकी मुझे इटा ना कहे जे आज ही करमी बोली जे हाँ कारण कि आज देखो आज पनीपरिया टी नाइन सरी जाइए तो भेज बिरयानी लगी दरकार बहुत सामान दरकार जैसे मेन जिनिस से कोबी तापर आर ये मैंने तो सब भेजिटेबल खान ना तो मुझे कोबी झुलेर ये जिनिस मैंने देले टी भल लगसी पनीर भी टी दरकार से फिर भी देखमी ट्राए करमी जदि हो पार्बा बोले बनामा सामान पतर नहीं करमी टी मैंगो जूस ना तो हाँ ठीक अच्छे हेटा हो पार्बा मैंगो जूस में बनईदेमी तार आगु मुझे गाधी गुधाकरी आईसी आइले पूजा करमी तार आरंभ करमा तो यहाँ आम सीधी संगे आम तुली छूँ आमर बाड़ी गछ के गचे आम फली बहुत फली बहुत उपरे ना फली तले बाकी बहुत फली सरी गलान अधा आई गचर आमने खाए कंचा खाए पूरा बहुत खटा लगसी और पाची गले बाकी बहुत मीठा लगसी बोले यहाँ जूस बनाम सी आम जूस बनावार लगी कंचाटा भी गोटे दरकार हेसी बोले यहाँ कंचाटा गोटे तुली जाइली बेसी ना आनी 2-3टा आनली आ घरे बहुत आम थिला पाचलाटा बोले जे मोर माँ जेन पठे देला नहीं से गोटे दिन पठे देला बोले से आम मैंने क्या कि बहुत आम होता झाड़बार लगी से गछु फाटी फाटी जाता बोले फाटला आम बेसी दिन रखीदे सेटा पूरा सड़ी सुड़ा जैसी भल ना हुए तो भावली से आम के मुझे बनई देसी बोली भल आम भी देती गोटे 2टा खराब ना होता है न सेटा देदेली बोले यहाँ गछु जेन आमटा आनी सीधिकी खा तो टेस्ट कर बोलिए तार मुहर पूरा तार मुँह चेंज हो गला खटा लगसी बहुत खटा लगसी बोले से आम मैंने हिटेगिरी मुईटा जूस बनावार लगी सब प्रिपेरेसन हो गला ग्राइंडिंग करवा पड़सी हाथे ना करी मुई ग्राइंडिंग कले टी भल हेसी बोले तार जूस हो सारा मोर सीधीटा तार बापा के नहीं दौचे केन्ता लगुच बापा वाला तार बापा के बोले तार बापा यहाँ भल लगुच बोले बहुत टेस्ट लगुच बोले तार ये तार निजे मुई भी मत दियो माँ वाला बोले यहाँ तार लगे भी बनईदेली ताकि भी देली मत भी दियो वाला दुई बहनी पीली भल लगुचे बोले भल बनी बोले तो तार यहाँ हो 11-11:30 टाइम बोले बेलार खाना मिला बनावार लगी गली से टोल माने थिला टोल बोले आम गाँव मोर माँ टोल भी पठेला संगे कि बोले से दिन मुझे ना रांधि था नते कदरेगिरी क्या सीटा ये तार छाली चाँछ फिर ताकि फटो तार भितर फेरी काट के फेट फेट करवाई पड़सी खाइबार लगी भल लगसी से मोर माँ पठे भी देला कि यहाँ फिर करबार लगी सब बाहर करचे मत तो केते टाइम लगिगला पूरा चाँचली मतलब गाँव तो आमर इथे चाँसन कारण कि सामकुल बोलसन सामकुल हेरा करब बोले टी जल्दी हेसी आर भल हेसी बाकी मुई मोर पाखे तो हरा नाई थाए बोले मुझे चकुरे कली तार से आलू चोषा हेतरे भी कली आलू चोषारे कली टी भल ना है बोले मुझे चकुरे काटली से ना मत तो केते टाइम लगिगला पूरा बाकी हाथे फेर क्या हाथे फेर धरी ना हो कि हेटा
ଧରି ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲେ ମୁଇଁ ହେଥିଲାଗି ଚକୁରେ କରବାଟା ଭଲ୍ ନ ବୋଇଲି আর ଚକୁରେ କଲି ନ ମୋତେ ହେଇଗଲା ଘଣ୍ଟେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଗଲା ବନାବାର୍କେ ତାରୁ ଇଟା ମୁଇଁ ଇଟା ଫେର୍ ସିଝାବାରେ ପଡ଼୍ଲା କି ତାପରେ ସାଡ଼େ ମୁଇଁ ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ଖାଲି କରିଦେଇଥିଲି আর ଇଟା ନ ଖାଲି ଭାଜିବି ବୋଲି ଆର୍ ବାକି କିଛି ମୁଇଁ ରନ୍ଧାରୁଧି ନାଇଁ କରିନ ତାପରେ ଦେଖିନି ବାକି ଇଟା ଜଲ୍ଦି ନାଇଁ କଲ ବୋଲେ ଇ ଜିନିଷଟା ପାଚି ଯାଇସି କିନି ବୋଲେ ପାଚିଗଲେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଥିଲି ଫେର୍ ବି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେନ୍ତା ହିସାବେ ଯେ ପାଚି ଯାଇଥିଲା ନ আর যেটা পাতলাটা সে অলগেই দেলি পাতলাটা তো ভাল না লাগে মানে তারও ভাজলি এটা মুই টিকে ভাজলি নাই রাঁধি পিঠৌ টিকে দেলি নুন মির্চা হলদি এন্তা ଦେଇକିରି পিঠৌ নাই দে মুই মশলা দেলি পিঠৌ দেলি বলছে ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା ତାପରେ ମୁଇଁ ଆଜି କାଣା କି ପଖାଳ ଭାତ କରିଥିଲି ଶୁଖା ଭାତ ନାଇଁ କରନେ ବୋଲି ଡାଲି ବି କରିଥିଲି ନ ଫେର୍ କାଣା ହେଲା କି କଥା ହେଲି ଜଣକର ଫୋନ୍ ଆସିଲା ବେଲେ ତାକର କଥା ହୁଁ ମୋର ଭାତଟା ଟିକେ ପୁରା ଗିଲ୍ ହେଇଗଲା ଲେକା ହେଇଗଲା ହେଲେ ସେଥିଲାଗି ଆର୍ ଶୁଖା ନାଇଁ କରନ ଶୁଖା କଲେ ଭାତ ଟେଷ୍ଟ ନାଇଁ ଲାଗେ ବୋଲି ଆର୍ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ପଖାଳ ହିଁ କରିଦେସି ବୋଲି ଆର୍ ହେଟା ତାୱାରେ ତ ଭାଜି ଦେଲି ଭଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଆର୍ ଛୁଆମାନେ ବି ଆମର ସିଧି ଏଇଟା ଖୁରୀରେ ପୁରା ପିଉଛେ ଥି ତାରୁ ଇଟା ନାଗା କେତେ ଟାଇମ୍ ଗା ଇଟା 4 5 5:30 ହେଇଥିଲା ନ ହେ ଟାଇମ୍ରେ ବାକି ଯେ ବର୍ଷା ବାଦଲ କରୁଥିଲା କିନି ବୋଲେ ବାଦଲ କରୁଥା ବର୍ଷା ହେବା କାଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ ଆର୍ ହେ ଟାଇମ୍ରେ ନ ଖରା ନାଇଁ ହଉଥାଏ ବୋଲେ ଯାଉ ଆମେ ତୁଲମା ବୋଇଲେ ତାର୍ ବାପାର ସାଙ୍ଗେ ଇଟା ସିଧି ଆର୍ ତାର୍ ବାପା ଆମ୍ ତୁଲି ଗଲେ ସେଇ ଯେନ୍ ଗଛ ମୁଇଁ ଆମ୍ ତୁଲିଥିଲି ସେ ଗଛର ଆମ୍ ବାକି ପାଚିଲେ ବହୁତ ମିଠା କରସି କିନି ବୋଲେ ପଚାମା ବୋଲିକିରି ତୁଲଲେ ଆର୍ ହେତ୍କି ତ ନାଇଁ କାଁ ବର୍ଷା ବାକି ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ବର୍ଷା ବେଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁଟପାଟ କରୁଥିଲା ନ ବର୍ଷାଟା ଧୁକା ପବନ ବେଶୀ ନାଇଁ ହେଇ ଟିକେ ଟିକେ ଧୁକା ପବନ ହେଲା ଆରୁ ପୁଟପାଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବର୍ଷା ବାକି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ଇଟା କରିଥିଲା ନା ତ ପୁରା କେନ୍ତା ଗରମ ଲାଗିକିରି ଆର୍ ରାନ୍ଧବାର୍ ବାଢ଼ବାର୍ ଖାଇବାର୍ ପିଇବାର୍ ଲାଗି ବି ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗୁଥାଇ ବର୍ଷା ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ଦେଖାଲା ଯେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ମାନେ ଏଇଟା ବାକି ସାବିତ୍ରୀ ଲାଗି ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ଘିନି ଯିବାର୍ ଲାଗି ବାହାରିଛୁଁ ମୋର ବନି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ତ ଶାଢ଼ୀ ଘିନି ଯିମା ଦିଦି ବୋଇଲା ବେଲେ ସାଙ୍ଗ ଦେବ ବୋଇଲା ବେଲେ ଠିକ୍ ଅଛେ ତୋତେ ସାଙ୍ଗ ଦେବେଲେ ମୁଇଁ ବି ଆନମିରେ ବୋଇଲି ଏଇଟା ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସେମାନେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆର୍ ମୁଇଁ କରି ଗଲୁ ମୋ ନାନାର ଝିଅ ସେଟା ବୋଲ ତ ବୋଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ଗଲୁ ଦୋକାନକେ ତମେ ରଖମା ହିଁ ଆଉ ରଖମା ଜାଗାରେ ବାସ୍ନା କେନ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ବାସ୍ନା କହୁଥିଲି ଫେନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ ନେମି ବୋଇଲା ବେଲେ ବାଛିଥିଲୁ ଫେନ୍ସି ଶାଢ଼ୀଟେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶଥିଲା ବାକି ତାହାକେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା ବୋଇଲା ବୋଲେ ଠିକ୍ ଅଛେ ବୋଲୁ ବାଛଲା ସେକେଣ୍ଡ ଗୁଟେ ଆରୁ ତାର୍ ଭାଇଟା ବାଛିଛେ ବ୍ୟାଗ୍ ଏଇଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଟେ ନେମୁ ବୋଲି ବାଛିଥିଲୁ ତାର୍ ଲାଗି ତାପରେ ଏଇଟା ଆସିକିରି ଆଇଲୁ ସେନୁ ତାମାନେ ଦୋକାନରୁ ବାହାରିଲା ବେଲେ ବାକି ବର୍ଷା ବହୁତଟି ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ଆରମ୍ଭ ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପୁରା କେତେ ବର୍ଷା ପୁରା ଆମେ ଏଇଟା ବାଟେ ହେଲା ବେଲେ ପୁରା ଭିଜି ଆଇଲୁ ପୁରା କେତେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ତ ବାହାରେ ଖାଇ ପିଇ ନାଇଁ ପାରଲୁ ଏମାନେ ତ ଖାଇମୁ କାଣା ବୋଲଥିଲି ତ ମୁଇଁ ବାହାରୁ ହେଟା ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲା ବେଲେ ଏଗ ରୋଲ୍ 2 ଜଣଙ୍କର ଲାଗି 2ଟା ଧରିକିରି ଆଇଲି ହେଟା ଘରେ ତାରୁ ଖାଇଲି ବର୍ଷା କେତେ ହେଇଥିଲା ବୋଲୁନ୍ ତ ଭିଜି ଭୁଜା ଗଲୁ ଯେ ମୁଡ଼େ ହେଟା ଖାପିଛି ସବୁ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗଲା ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବା ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲବେ ଆର୍ ମୁଇଁ କାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଆନଲି ଯେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାମି